mga higala, good evening. So, nakalang ko'y kunting advice ba? Kana bitang, nag-abot bitang ni Judith. Kilala na si Judith. Ano bitang bil sa Meralco, bil sa Maynilad. Nag-abot na galing mo. Ay, di rin na magpasuko-suko kay. May man mahimo ka na magpasuko-suko ka. Daot rin imong naong anak. Madaot rin imong adlaw. Relax lang ba? Chill lang. Kung abot ang bill. Isa na? Bill? Oo. Abi. Lah, sama ni? Kadako man ani? Ay, ginoo ko na malipay ani ba? Sus, kanang maggamit-gamit og kanang electric pan diha nga bisag bugnaw kayong panahon ha. Ay, dun, pag nga. Sige gamit og electric pan diha. Bagyo na gani, sige pag-gamit og electric pan. Nya, kanang sig tanaw og TV, ha? Tanaw og TV. Unsa man? Ay no, pag tanaw og TV, pag nga na. Gunahin ninyo mga pangbuhat ha. Ay nako. Vlog mo di ko ani di ay. Advice pa ko dire. Di mo gyud mahimo day mahigala nga di masuko. Di pasagde. Sagdi na lang. Sige, di mo gyud kalikayan di ay. Asa igala, i-stop sa nako akong vlog kay pag ngon sa nako akong wifi kay kas kuryente.